बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं अपनी बीवी से नफ़रत करता था। एक रात मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वो मर गई। तो मैंने डर के मारे उसे पानी की टैंकी में फेंक दिया और सबको बताया मेरी बीवी भाग गई है। अगले दिन फ़ोन आया कि आपकी बीवी का नाम 5 करोड़ की लॉटरी निकली है, कूपन कोड लाकर रकम ले जाएं। बीवी को तो मैंने मार दिया था। ससुराल पता किया तो उन्होंने कहा कि वो कोड तो बीवी की टांग पर बंधा हुआ था। जैसे ही रात हुई मैंने टैंकी खोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं हैरत से गिर पड़ा, क्योंकि मेरा नाम ज़ैन है। मेरी शादी मेरी अम्मा ने अपनी मर्ज़ी से की थी। उनका कहना था कि मैं इस लड़की के साथ बहुत खुश रहूँगा। दरअसल मैंने बचपन से गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी थी। बाप बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता था और उस पर जो उन्हें रोज़ाना गुजारे लायक उजरत मिलती वो हम 6 बहन भाइयों की रूखी सूखी खाने में चली जाती। अम्मा भी अपनी पूरी कोशिश कर देती थी कि कोई हुनर आजमा कर थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त के लिए जोड़ ले। यूँ हमने तरस तरस कर रूखा सूखा खाकर बचपन गुजारा और बड़े हो गए। मुझे ये गुर्बत की ज़िंदगी बहुत बुरी लगती थी, जिसमें तरस तरस कर जीना होता है। किसी को अच्छा पहने और खाते देखकर मेरा दिल तरस जाता था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा। मेरी शक्ल व सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस जेब खाली थी और काम निकम्मों जैसे थे। मैंने अम्मा से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवाएं। अम्मा ये सुनकर पहले तो हैरान होती, फिर मुझे कोसती और डांटते हुए कहती कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े वाली मिसाल ना बनो। गरीब की औलाद हो, गरीब बनकर हो, और गरीबों के औकात जितने ही ख्वाब देखो। वो कहते हैं कि खुद कुछ करो, पढ़ो और लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो। ऐसे निकम्मे रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुमसे अपनी बेटी ब्याहेगा। अम्मा की बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने भी सोच लिया था कि शादी करूंगा, ऐसी लड़की से करूंगा जो अमीर कबीर होगी, खूब पैसे वाली होगी। अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात अपने ऊपर मेहनत करना शुरू की। जाहिर है आजकल की लड़कियां किसी की जेब देखकर नहीं, बल्कि खूबसूरत शक्ल सूरत पर ज़्यादा ही मर मिटती हैं। मेरी शक्ल तो थी ही अच्छी, बस थोड़ा सा खुद को तराश खराश कर पॉलिश किया तो मज़ीद निखर गया। फिर 2-4 दिन किराए के कपड़े और बूट शूट पहनकर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने लगा था और यूँ लगने लगा जैसे किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ। और यूँ ही जाकर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हो जाता। बहुत अरसे तक ये काम करने से कोई काम तो नहीं बना, बल्कि उल्टा किराए वाले आदमी का कर्जा बढ़ गया। अम्मा को कहा कि कर्जा उतार दे तो उसने साफ मना कर दिया। अब्बा से कुछ नहीं कह सकता था, लिहाजा खुद ही छोटा मोटा काम करना शुरू किया कि लड़की मिलती ना मिलती, लेकिन अगर किराए वाले का कर्जा ना उतारता तो मेरा हशर नशर हो जाता। अमीर लड़की के चक्कर में खुद भी सड़क पर आ जाता। फैशन तो दूर की बात है, तन के कपड़े भी जिस्म पर ना रहते। इसलिए अब मैं छोटा मोटा ही सही लेकिन काम करने लगा। रोज़ की कुछ ना कुछ कमाई हो जाती और वो कमाई मैं खुद पर ही खर्च करता था कि अच्छे से अच्छा और अपनी हालत से बहुत ही ज़्यादा अमीर कबीर नज़र आऊँ। कभी न कभी तो कोई अमीर लड़की टकरा ही जाएगी मुझसे। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब भी यही था और सबसे बड़ा मकसद भी। मेरे दिन रात इसी गर्ज के लिए मेहनत करते गुजरते थे। दूसरी तरफ मेरी अम्मा ने जब देखा मैं किसी काम काज से लग गया हूँ, कुछ ना कुछ कमाता हूँ, ठीक है घर में नहीं देता लेकिन कम से कम अपने चौंचले तो अपनी कमाई से पूरे कर रहा हूँ, तो अम्मा ने यही समझा कि मुझ पर शायद अम्मा की नसीहतों का असर हो गया है और मैं हकीकतों को समझ गया हूँ और उसे भी कबूल कर लिया है। इसलिए अम्मा से मेरे लिए अपने बराबर के तबके में रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी इल्म न था कि अम्मा मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। मुझे पता तो उस दिन चला जिस दिन सुबह ही सुबह मेरे काम पर जाने से पहले अम्मा ने मुझसे कहा कि बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले तुम्हें और हमारा घर देखने आ रहे हैं।
अम्मा की ये बात सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे थे तो इसका साफ और वाज़ेह मतलब यही था कि अम्मा लड़की देखकर आ चुकी थी। तुमने रिश्ता कब देखा है अम्मा? मैंने हैरत से सवाल किया। जवाबन अम्मा खिलखिलाकर हंस दी। बोली, मैं तो 1 महीने से रिश्ते देख रही थी तुम्हारे लिए। कोई 5 एक घर देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे उन सब में से ये लड़की और उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे, इसलिए उन्हें अपने घर पर बुलाया है। अम्मा ने तफसील से बताया कि क्या अमीर कबीर लोग हैं? मैंने फिर पूछा। मेरा ख्याल था कि मेरी अम्मा को मेरी बात याद होगी और अम्मा ने रिश्ता ढूंढते वक्त इस बात को सामने रखा होगा, लेकिन अम्मा ने जवाबन मुझे डांटना शुरू कर दिया और खूब बातें सुनाई। इससे पहले कि मैं अम्मा को कुछ जवाब देता या मैं कुछ समझाता, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। यकीनन रिश्ते वाले पहुंच गए थे। मैं बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। जो लोग देखने आए थे मुझे, वो वापस जाते वक्त हाँ कह गए। उन्हें मैं और हमारा घर दोनों पसंद आ गए। अम्मा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन मुझे कोई खुशी न थी। मुझे रिश्ता होने की खुशी सिर्फ तब होती जब लड़की अमीर कबीर होती और उसे शादी के बाद मेरी भी ऐश हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसे, सुख और ऐशो आराम के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा था। इंसानियत और किरदार मेरे सामने बिल्कुल बेमानी हो चुकी थी, लेकिन मेरी अम्मा अभी लालच में अंधी नहीं हुई थी। इंसानी कदरों और इंसानी किरदार को पैसे से ज़्यादा अहमियत देती थी वो, और लड़की और उसके घर वाले बहुत नेक नाम थे। इसलिए मुझे एहतजाज और मेरे इनकार को अम्मा ने किसी भी सूरत ना माना और मेरी मंगनी के साथ ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी। मैं इस सूरत हाल से बहुत दिल बर्दाश्ता था और किसी भी सूरत ये रिश्ता ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मेरे लाख चाहने के बावजूद ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा था। शादी की तारीख 2 महीने बाद की रखी गई। मैंने इस 2 महीने के अरसे में सर तोड़ कोशिश की कि जैसे भी मुमकिन हो उस गरीब घर से तय हुआ मेरा रिश्ता टूट जाए और मेरी शादी यहाँ पर किसी सूरत भी ना हो। मेरे लाख ना चाहने के बावजूद भी रिश्ता ना ही टूटा और आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। मेरी माँ उस दिन बहुत खुश थी। आखिर ये रिश्ता मेरी माँ की पसंद से हुआ था और आज शादी थी। माँ का खुश होना तो बनता ही था। अलबत्ता मेरी शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर नहुसत छाई रही और मैं सारा वक्त मुंह फैलाए बैठा रहा। मेरे अंदर इतनी ज़िद और हठधर्मी आ चुकी थी कि निकाह हो जाने के बाद भी मैं यही सोच रहा था, मुझे इससे छुटकारा कैसे पाना है। मैं सोचता रहा। आखिरकार सोचते सोचते मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया और मेरे चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट फैल गई। मुझे इस अनचाही शादी और रिश्ते से जान छुड़ाने का आइडिया मिल गया। अब बस इस पर अमल करना बाकी था। फिर ये गरीब लड़की जिससे मेरी शादी हो चुकी थी मेरी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं रहती और मैं अपनी पसंद और अपनी मर्ज़ी से किसी भी अमीर लड़की से शादी कर लेता और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारता। मंसूबा तैयार करने के बाद मैं काफ़ी पुरसकून हो गया था, लेकिन अब मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करने लगा कि कब शादी के दिन की सारी रस्में पूरी हों और दुल्हन को कमरे में छोड़कर अपने अपने ठिकानों पर चले जाएं सब। जब सब अपने अपने रास्ते हो लिए तो मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने की ठान ली, लेकिन साथ ही ना जाने क्यों मुझे डर भी लग रहा था। जाहिर है जो मंसूबा मैंने सोचा था वो इतना ख़तरनाक था कि कोई सुनता तो कांप ही जाता। मैं जितनी जल्दी इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था उतना ही ज़्यादा डर भी रहा था। तमाम कामों से फरागत पाकर जब कमरे में आया, अपनी नाई नवेली दुल्हन को बेड पर बैठा और मुंतज़िर पाया, उसे देखकर यकदम मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं और मैंने अपना मंसूबा न चाह कर भी रद्द कर दिया। कौन जालिम शौहर अपने सामने इतनी प्यारी लड़की पाकर इस मौके को गंवाना चाहेगा, वो भी तब जब वो लड़की उसकी मनकुहा हो और वो उस पर पूरा हक रखता हो। मैं अपने तमाम तर मंसूबे पर पानी फेर कर और साथ ही कुछ अरसे के लिए लानत भेजकर अपनी बीवी की जानिब कदम बढ़ा दिए। शादी तो अब हो ही गई थी।
اب لڑکی امیر تھی یا غریب تھی اس کا کیا کر سکتا تھا، لیکن میری بیوی خوبصورت بھی تھی، اسے دیکھ کر دل مزید اس کی جانب مائل ہونے لگتا۔ خیر ہم دونوں میاں بیوی شادی کے کچھ دنوں تک بہت خوش رہے۔ میری بیوی بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی اور شادی کی خوشی میں یہ بھول گیا تھا میں نے اپنی بیوی کے خلاف ایک منصوبہ بنایا تھا۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ اس دن میری بیوی اپنے میکے جانا چاہتی تھی، میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، بس دعا کیجئے گا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہے، لیکن وہ بات ضد رہی کہ کل بتاؤں گی آپ کو۔ میں نے بھی زیادہ ضد نہ کی اور اسے میکے چھوڑ آیا، یہ کہہ کر کے شام کو واپس لے جاؤں گا تمہیں۔ واپس آیا تو بہت دنوں کے بعد مجھے اپنا منصوبہ یاد آ گیا۔ پہلے تو اپنا سر پیٹا کہ اس پر عمل کیوں نہیں کیا، لیکن اب مزید سوچنے کا وقت بھی نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہر حال میں آج رات ہی منصوبے کو میں نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ میں اس وقت یہ بھول گیا تھا کہ میری بیوی دراصل میرے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اس نے کسی سرپرائز دینے کا ذکر بھی کیا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میری بیوی شام کو اپنے بھائی کے ساتھ واپس آئی تھی، وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ مجھے اس کی خوشی بڑی عجیب لگی، کیونکہ آج سے پہلے تو اس کو کبھی اتنا خوش میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اس وقت ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ مجھے بس اپنے منصوبے کو کامیابی اور رازداری سے مکمل کرنا تھا۔ خیر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ کوئی رات کے 2-3 بجے میں چھت پر گیا اور اپنی آواز بدل کر چلا کر اپنی بیوی کو پکارا۔ میری بیوی اس وقت گہری نیند میں تھی، لیکن وہ بدلی ہوئی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ پہلے تو ادھر ادھر دیکھا، جب مجھے نہ پایا تو فوراً چھت کی طرف آ گئی۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر آئی، میں نے پہلے اس کا منہ بند کیا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو اتنا مارا کہ بالآخر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے جسم کی حرکت مکمل بند ہو چکی تھی۔ میں نے اسے لٹایا اور اپنی چھت پر ایک پرانی ٹینکی پڑی تھی جو استعمال کے قابل نہ تھی، تو میں نے اپنی بیوی کو اس پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا۔ اپنا کام ختم کر چکا تھا، اور اپنا کام ختم کر کے تمام ثبوت وغیرہ مٹا کر میں آ کر سکون سے بیڈ پر سو گیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنی غریب بیوی کو مار دیا ہے۔ کیا دوسری شادی کر سکتا تھا اور کسی امیر لڑکی کو حاصل کر کے اپنے خواب پورے کر سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے چلانا شروع کیا، میری بیوی بھاگ گئی ہے۔ یہ بات پہلے گھر پھر محلے، اب رشتہ داروں اور بیوی کے گھر والوں تک پہنچ چکی تھی۔ میں رو پیٹ کر ماتم کرنے کا ڈھونگ کر رہا تھا۔ ہائے میری بیوی بھاگ گئی، سب لوگ میری بیوی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ میری بیوی کے میکے والے بھی اسے لعنت ملامت کر رہے تھے۔ کیسی لڑکی ہے وہ، اپنے شوہر کی ناقدری کی اس نے۔ میں اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ چلو شکر ہے جیسا منصوبہ سوچا ویسا ہی کامیاب ہوا۔ رو پیٹ کر جب فارغ ہوا تو میں اپنے کمرے میں آیا، وہاں میرا موبائل بج رہا تھا۔ میں نے 2 دفعہ کال مس ہونے دی کہ میری بات کرنے کو جی نہیں کر رہا تھا، لیکن جب تیسری کال آئی تو تب کال اٹھا کر جو کوئی بھی بول رہا تھا، اس نے جو کہا اس بات نے سچ میں مجھے حیران کر دیا تھا۔ کوئی آدمی بول رہا تھا جس نے میری بیوی کا نام لے کر کہا، آپ کی بیوی کی 5 کروڑ کی لاٹری نکل آئی ہے، کوپن کوڈ لا کر رقم لے جائیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے جلدی سے بیوی کے میکے فون کر کے کوپن کوڈ کا پتہ کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اس نے 1 سال پہلے ایک لاٹری میں حصہ لیا تھا اور اس کا کوپن کوڈ اس کی ٹانگ پر بندھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً موبائل وہاں پھینک کر چھت کی طرف بڑھا۔ پانی کی ٹینکی کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈر کے مارے ڈھکن وہیں چھوڑ دیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں نے ادھر ادھر ڈر کے مارے دیکھا، کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ وہ ٹینکی کا منظر تو میری آنکھوں سے زائل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دماغ فوراً کام کرنا چھوڑ گیا۔
लॉटरी को भूलकर अब एक और मुसीबत मुझे अपने इर्द गिर्द मंडराती हुई नज़र आ रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ से फरार हो जाता हूँ। ये सोचकर ही मैंने बैग में जो 2-4 कपड़े हाथ में आए मैंने ठूंस दिया और बैग पैक करने लगा। ख्याल है कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही मैंने अपनी बीवी के भागने का ड्रामा रचाया और अब अगर चंद घंटों के बाद खुद भी गायब हो जाऊँ तो सबका शक यकीनन मुझ पर ही जाएगा। ये सोचकर मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मैं क्या करूँ अब, मेरा यहाँ रहना किसी खतरे से खाली न था। मेरे आगे खाई और पीछे कुआं था। मेरा दिल था कि उबल उबल कर बाहर आ रहा था और पहली बार मुझे अपने लालच और ख्वाहिश पर इंतहाई अफसोस हुआ। मैंने अपनी इतनी खूबसूरत बीवी के साथ क्या किया। मैंने सोचा दिन दिहाड़े निकलूंगा तो सब मुझ पर ही शक करेंगे, लिहाजा रात का इंतज़ार करना बेहतर था। ये सोचकर ही मैंने पैक किया हुआ बैग साइड में रखा और बाहर निकल आया। मैं जो थोड़ी देर रोने धोने का ड्रामा कर रहा था अब मुझे गोया डर के मारे चुप लग गई। अब सबको देखकर डर लग रहा था, जैसे हर कोई मुझे शक की निगाह से देख रहा हो। मैंने बहुत मुश्किल से दिन काटा, मुझसे खाना तक नहीं खाया गया। रात हुई तो मैं कमरे में गया और आधी रात के होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी अम्मा मेरे कमरे में आई। मैं उन्हें यूं अचानक देखकर चौंका। अम्मा की नज़रें मुझे किसी गहरी बात का अंदेशा दे रही थी। अम्मा मेरे पास बेड पर बैठकर मुझसे पूछा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है आजकल? दोपहर से परेशान लग रहे हो तुम। सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ है तुम्हें? अम्मा के इस गैर मुतवक्के सवाल में घबरा गया। मैंने बात बताने के लिए कहा, जिस शौहर की बीवी भाग जाए वो परेशान ना हो तो क्या करे। मैंने परेशानी सी शक्ल बनाकर कहा, लेकिन अम्मा ने मेरी किसी बात का कोई असर ना लिया। तभी अम्मा ने पूछा कि सच सच बता, तेरी बीवी किधर है? क्या किया है तूने उसके साथ? अम्मा के इस सवाल ने मेरी गोया बोलती बंद कर दी। मैंने थूक निकला और खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। मैं समझ गया था कि अम्मा को अब मुझ पर शक हो गया है। अब उनसे फरार का कोई रास्ता न था और अब वो मुझसे सारा सच जानकारी दम लेंगी। मैंने अम्मा को फिर एतमाद में लेकर सब कुछ अलिफ ता ये तक हर्फ बहर्फ सब कुछ बता दिया। अम्मा सारा कुछ सुनकर एकदम गोया शौक में चली गई। उनसे काफ़ी वक्त कुछ बोला भी ना गया और जब वो बोली तो वो बार बार बस एक ही सवाल कर रही थी कि बेटा ये तूने क्या किया, क्यों किया ऐसा, किस मुसीबत में डाल दिया? अब नहीं मालूम कि सच क्या है, असल क्या है। अम्मा हाय हाय किए जा रही थी और मेरी जान हवा में हुए जा रही थी। अम्मा ने कहा कि मुझे तो लगता है तेरी बीवी को कोई जादूगरनी या कोई असेब है। अम्मा ने यह कहा तो मैंने डर के मारे इधर उधर नज़रें फेरी। फिर मैंने अम्मा को बताया कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ अब। अम्मा ने बहुत रोका कि मत जाओ बेटा, उल्टा मुसीबत में पड़ जाओगे वगैरह वगैरह। गरीबों ने भी मुझे बहुत रोका, लेकिन मैंने उनकी भी एक ना सुनी और बैग उठाकर घर से निकला। अभी मैं निकलने ही लगा था कि मेरे नंबर पर मेरे ससुर की कॉल आने लगी। उसने जो कहा उस बात ने मेरे कदमों तले से ज़मीन सरका दी। मैंने फ़ौरन वहाँ से भागना चाहा, लेकिन तब भी घर के बाहर कुछ लोगों की आवाज़ें आईं और दरवाज़ा खटखटाने लग गए। मैंने घर वालों से कहा कि दरवाज़ा ना खोलें, लेकिन आने वाला दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वहीं सब देखकर सदमे से ज़मीन पर बैठता चला गया। आने वालों में से मेरे ससुर और मेरी सास मौजूद थीं। मेरी साथ ने खामोश निगाहों से मुझे देखा और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई, उनके पीछे देखकर मैं और मेरी अम्मा की एक साथ चीख निकल गई। उसी लम्हे मेरी अम्मा को वो बात याद आई कि तेरी बीवी शायद कोई आम इंसान नहीं, जादूगरनी या कोई असेब है। ये सोचकर ही मैं कांप गया। मेरी सास के पीछे जो लड़की थी वो मेरी बीवी थी और मेरे ससुर ने जो बात कॉल पर की, उसने ये कहा कि तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम लेकर आए हैं। मेरी बीवी सही सलामत खड़ी थी और मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने उसको मारकर पानी की टैंकी में फेंक दिया था। ये सब सोच कर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिर ये सब क्या है? मेरे ससुर आगे आए। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी भागी हुई बीवी को वापस करने आया हूँ। ये लो मुझे माफ़ कर देना कि मेरी तरबियत ऐसी निकली।
لیکن اب اگر یہ ایسا کچھ کرے تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا۔ میرے سسر نے میری بیوی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے شرمندہ ہو کر کہا، اور میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے وہ لوگ قتل کے کیس میں گرفتار کروانے آئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہ کہا۔ میری بیوی کو میرے پاس چھوڑ کر وہ لوگ واپس پولیس سمیت چلے گئے، لیکن میرے سوالوں کے جواب ابھی بھی باقی تھے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں نے اماں کو سخت چہرے کے ساتھ دیکھا۔ اماں خود بہت ڈری ہوئی تھی۔ خیر ہم بھی چاہتے نہ چاہتے اندر آ گئے جہاں میری بیوی بیٹھی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے خود بات کا آغاز کیا اور کہا کہ آپ لوگ یقیناً حیران ہوں گے نا کہ ایک مری ہوئی لڑکی یوں زندہ سلامت کیسے سامنے ہو سکتی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو میرے اوپر کسی آسیب یا سائے وغیرہ کا گمان بھی ہو رہا ہوگا۔ میری بیوی ہم سب سے خصوصاً مجھ سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں کوئی طنز کچھ بھی نہ تھا۔ میں اور اماں جو اس پر آسیب وغیرہ کا سوچ رہے تھے، اس نے شاید ہمارے دماغ پڑھ لیے۔ میں اور اماں اس کی اس بات پر چونک گئے۔ میری بیوی نے ہم سب کو دیکھا اور کہا، میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ آخر حقیقت کیا تھی۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ شادی سے پہلے جب میری اماں نے میرے سامنے یہ رشتہ رکھا تو میں راضی نہ تھی، کیونکہ ایک تو آپ غریب تھے، اوپر سے مجھے یہی گمان تھا کہ آپ بدصورت بھی ہوں گے۔ میں بہت خوبصورت تھی اور چاہتی تھی کہ کسی ایسے انسان سے شادی ہو میری جو میری قدر کرے۔ میں نے انکار تو بہت کیا، لیکن میری ایک بھی نہ چلی۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کوسا تھا، کیوں امیری غریبی کو توڑ رہی تھی میں۔ انسان کا کردار بس اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے جیسے جیسے آپ کے ساتھ وقت گزارا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ غربت کی زندگی سے بہت تنگ تھے۔ میرا بہت دل کرتا کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں۔ انہی دنوں میری ایک بہن نے ایک لاٹری کا بتایا۔ میں نے اپنے سلامی کے پیسوں سے لاٹری ڈالی کہ انعام نکلے گا تو اپنے شوہر کو گفٹ کروں گی۔ میں نے اپنے میکے والوں کو سمجھایا، اگر کبھی آپ کے سامنے بات آئے تو آپ یہ کہہ دینا کہ لاٹری 1 سال پہلے ڈالی تھی اس نے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے غربت دیکھ کر لاٹری ڈالی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ کو برا لگے گا۔ خیر میں جب اس دن میکے جا رہی تھی تو بہن نے بتایا کہ تمہاری لاٹری نکل آئی ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ میں میکے گئی تو سوچا خود ہی لاٹری کو پن کوڈ دے کر نکال لوں، لیکن پھر خیال آیا جب آپ کو کال آئے گی تو آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے، اس لیے میں نے بہن کو آپ کا نمبر دے کر کہلوایا آپ کو کال کر کے خوشخبری دینے کے لیے۔ میں نے اس دن آپ کو کہا تھا نا، آپ کو سرپرائز ضرور دوں گی۔ میرے پاس تو لاٹری والی خوشخبری تھی اور دوسری یہ کہ میں ماں بننے والی تھی، لیکن اس سب سے پہلے آپ نے مجھے قتل کرنا چاہا۔ میں نے جب آپ کو وحشی جانور کی طرح مارتے ہوئے دیکھا تو سانس بند کرنے کا ڈرامہ کیا، کیونکہ مجھے اپنی جان بچانی تھی، اور یوں آپ مجھے مردہ سمجھ کر پھینک کر چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو میں اٹھی اور راستے زخموں کے چپکے سے گھر سے نکلی اور اپنی بہن کو کال کی۔ وہ مجھے لینے آئی، اس کو میں نے سب بتایا۔ اس نے مرہم پٹی کروائی۔ میری بہن نے کہا کہ یہ تو قتل کیس ہے، آپ کو گرفتار کروانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے وہ ایسا کرتی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے، ایسا مت کرو، مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوگا یہ۔ پھر میں نے منصوبہ بنایا، خود اس کو اغوا کا کیس بنا کر پولیس کے حوالے کیا اور وہاں سے میکے کال کروائی۔ میری امی ابو آئے تو ان کو بتایا کہ رات کو شوہر کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی، وہاں اغوا ہو گئی اور میرے شوہر کو لگا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ یوں میں واپس یہاں آ گئی اور کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا۔ میری بیوی نے جب بات ختم کی تو مجھے اور میرے گھر والوں کو حیرت ہو رہی تھی، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی واپس کیسے آ سکتی ہے۔ لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں اپنا اعتماد تو کھو چکا ہوں، وہ بس ہمارے ہونے والے بچے کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ معجزہ ہی تھا کہ میرے اس قدر مارنے اور ظالمانہ رویے کے بعد بھی میرا بچہ صحیح سلامت تھا۔ یہ سب سوچ کر ہی میں اپنی بیوی کے قدموں میں گر گیا
उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और अल्लाह से तौबा की। मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे लॉटरी में निकलने वाला इनाम भी नहीं चाहिए, हम उसे किसी गरीब में बांट देंगे और मैं मेहनत करके हलाल रोज़ी कमाऊंगा। उसके बाद से मेरी बीवी ने वो इनाम गरीबों में बांट दिया और मैंने लालच से तौबा करके बहुत मेहनत से कमाना शुरू किया। मेरी बीवी बहुत अरसे तक मुझसे दूर रही, लेकिन जब अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा तो मेरी बीवी का दिल नरम किया। वैसे ही मैं उसका बहुत शुक्रगुजार था। उसके बाद उसकी मोहब्बत ने भी मेरी दुनिया ही बदल दी। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।